Good day! May dangayan kita yun na pasahero. Tikat to kita ha ilong dito ha sagad. Kay makato kami ha. Adi na balit kami. Makato kami ha abuyog ha. So sumakay ha ng mga dancers. Kay may danya dance contest. Kaabuyog, adi na kami, naguran-uran pagod. Tas adi na kami ha pure gold ngan J&F ngan. Pumalit anay kami in snack ngan irimnon. Kay magiinom kami ni Jimboy. Pampalipas oras la ha. Ngan pagkatapos adi bagtas na kami di balik dito han jeep ngan gintagayan na namon. Ngan samtang natagay Jimboy nagkikinita luwat dito iya crush at man nga nakakalumbusa ko ga. Nga nakabusa nga may printed bado. Okay, kaya nakrush ko taksang kaya okay. Katapos kaya pasakop kami didi. Han namon ginsakan kanda loloy. O pagkatapos ito kumatuluwat kami ha dito ha gym kay para mag-vlogging sir. Umupod kami kay syempre nasingin boy upod kita. Kaya to ta crush nagpa-practice ato man ginbidyoan ko na lagay para kumita ya. Aha. Alaga ni Jimboy ko na pasangil na tiya pero talaga na crush talaga tiya. Katapos di man ginbidyo ko nalipat tiya pagkita talaga na babae crush talaga niya ngan pagkatapos kumato kami ligid dagat kay nag-snack kami, nagpahuway kami, nag-relax kan pagkatapos ito nangaon kami hinmami ngan rice. Ngan pagkatapos ang pinalawara kini nga gabi ko na ni Jimboy balit kay umuran tumarite didilaanay kami naghinulat lang kami era nangaturog kami mo bay warak riba ni Jimboy.